आज तक कभी इंस्टाग्राम डाउनलोड नहीं किया, बस इसी बात का घमंड है। হয় দে আৰু তই এই ৰীল খান ক'ত আপলোড কৰছা ফ্লিপকাৰ্টত तो गाइस हम तो बैंक में पैसे निकलवाने जाते हैं, आप क्या करने जाते हो? আমি আমি বেংকত চুলি কাটবা যাং চুলি मेरा सोना सजन घर आया তোৰ সোনা সাজানটো যে ঘৰত আইছে মইও জানো কিন্তু তোৰ কাৰণে যে খেয়াল ৰাখলি আনবা পাহৰি গেছে तुम दिल लगा कर तो देखो, सर पे झंडू बाम लगा के सोना ना पड़ा तो कहना। তুই খালি মুখত একবাৰ খেয়াল ৰাখলি লাগে চা যদি বগা নহা তাৰ পাছত মোক কবি हमारे यहाँ इंसान कपड़े पहनते हैं, देख रहे আৰু আমাৰ ইফালৰ মানুহে কচুৰ পাত পিন্ধে বিশ্বাস হোৱা নাই চাই ল मोर चढ़ल